जय जगन्नाथ मु चंदन आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर राशन कार्ड हिताधिकारी पई खुशी खबर, कारण एणिकी राशन कार्ड रे मिलिबो चाउल सह गहम। ओडिशा समेत 9टी राज्य रे गहम मिलिबो। ए नै केंद्र खाद्य और साधारण बंटन पक्षरु चिठी आसीची। एपटे अक्टोबर मासरु एही नुवा नियम लागू हेबो बोली जणा पड़िची। तेबे अन्य पटे ओडिशा सरकार राशन कार्ड हिताधिकारी को राशन कार्ड रे पूर्व भली मिलुथिबा गहम पुणी थरे चाउल सह मिलिबो बोली निकटरे सूचना देइथिले। एबे मिलुथिबा चाउलर 20% गहम देबाकू सरकार कहिथिले। बीजेडी सरकार गहम को बंद करी केवल चाउल जोगाउथिले, हेले पुणी थरे पूर्व भली हिताधिकारी को चाउल सह गहम जोगाई दिया जिवो बोली सूचना मिलिची। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नै सरकारक तरफरु एक बड़ घोषणा करा जाइछि। खूब शीघ्र योजनार द्वितीय पर्याय रे अवशिष्ट हिताधिकारी को टंका प्रदान करिवे राज्य सरकार। प्रथम पर्याय रे सुभद्रा टंका पाई नथिबा महिलांक अकाउंट को द्वितीय पर्याय रे पठा जिवो सुभद्रा योजनार 5000 टंका। प्रथम पर्याय रे 25 लाख 11,000 जन सुभद्रा योजना रे शामिल होइतिबा बेले द्वितीय पर्याय रे 47 लाख महिला हिताधिकारी अकाउंट को एही टंका पठाइबे राज्य सरकार। तबे वर्तमान सुधा 95 लाख महिला हिताधिकारी सुभद्रा योजना रे आवेदन करिसंती। एथिपई खूब शीघ्र तारीख मध्ये घोषणा करि पारंती सरकार। ए नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछंती। तबे केउ दिन महिला माननको एही टंका प्रदान करा जिवो से नै आज तारीख घोषणा हेइ पारे। परवर्ती खबर ओडिसा रे कमिबो रेल दुर्घटना, सेतिपई राज्यर विभिन्न रेल रास्ता रे लागिबो कवच सुरक्षा प्रणाली। तेबे प्राथमिक भाबे खड़गपुर रो रानीताला और भद्रक रु पलासा रूट रे एही कवच सुरक्षा नै काम हेबो। एहा सहित हावड़ा मुंबई मुख्य लाइन रे खड़गपुर रु झारसुगुड़ा मध्य रे बंदमुंडा और राउरकेला स्टेशन मध्य रे भी कवच सुरक्षा प्रणाली रहिबो। आगामी दिन रे कवच युक्त रेल लाइन हेबो ओडिसा रो अधिकांश रेल रास्ता। रेल रे कवच सुरक्षा व्यवस्था एक संपूर्ण स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। यह लागिबा द्वारा गोटिए ट्रेन सामना को आउ गोटे ट्रेन आसी गले आपे आपे ब्रेक लागि जिवो। सेही परी ट्रैक गति सीमा ठारू अधिक ट्रेन चालुथिले ताकू मध्य कमाई देई देबो। लेवल क्रॉसिंग रे आपे आपे हॉर्न बाजिबो। ट्रैक रे किछि बाधा थिले ट्रेन अटकी जिवो। ट्रैक चेंज कले गति धीर करिबा सह सबु कवच द्वारा हेबो। एहा प्रति इंजिन ट्रैक रे लागे एवं जीपीएस सह लिंक रहे। चलित आर्थिक वर्ष रे भारतीय रेल मंत्रालय रो बजेट 2,55,393 कोटी टंका थिबा बेले सेथिरु 40% अर्थात 1.08 कोटी केवल रेल सुरक्षा पाई बंटन करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर गतकाली शंख भवन रे जनसंपर्क पदयात्रा और सभ्य संग्रह संक्रांतीय प्रस्तुति बैठक रे उद्बोधन देई श्री नवीन पटनायक कहिथिले, मिछ कहानी कहि बीजेपी निर्वाचन रे जीतिछि। मिछ कहि निर्वाचन जीता जाई पारे, किंतु लोकंक हृदय नुहे। सुभद्रा योजना हेउबा मागणा बिजुली बा भत्ता वृद्धि, बीजेपी रो मिथ्या प्रतिश्रुति आज साधारण लोकंक हतचकित करिछि बोली श्री नवीन पटनायक कहिबा सह बीजेपी सरकार विफलता और मिछ प्रतिश्रुति विषय रे लोकन को सचेतन करिबा पई आह्वान जणाइथिले। श्री नवीन पटनायक कहिथिले जे बिजू जनता दल एक दायित्वपूर्ण विरोधी दल भाबरे काम करूछि। आम पई साधारण लोकर समस्या समाधान और ओडिसार स्वार्थ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। गत 24 वर्ष भितरे बीजेडी सरकार रो सफलता विषय उल्लेख करी श्री नवीन पटनायक कहिथिले 2000 रु 2024 मसिया मध्य रे ओडिसार मुंड पिछा रोजगार रो सर्वाधिक वृद्धि घटिछि, जहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम आदि बीजेपी शासित डबल इंजिन राज्य मानक ठारू अधिक। सेही परी मुंड पिछा ऋण परिमाण मध्य डबल इंजिन राज्य मानक ठारू कम रहिछि। जनसंपर्क पदयात्रा संपर्क रे सूचना देई श्री नवीन पटनायक कहिथिले जे प्रतिवर्ष परी बीजेडी रो जनसंपर्क पदयात्रा गांधी जयंती आरंभ हेबो। अक्टोबर 6 रे प्रथम पर्याय कार्यक्रम शेष हेबो। पूजा परे अक्टोबर 21 रु अक्टोबर 30 पर्यंत द्वितीय पर्याय पदयात्रा जारी रहिबो। सेही परी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंक जयंती अक्टोबर 9 तारिख रु डिसेंबर 9 तारिख 2 मास पर्यंत सभ्य संग्रह अभियान जारी रहिबो बोली घोषणा करिथिले। परवर्ती खबर महिला को मोहन सरकार देले आउ एक भेटी। संतान पाई अन्य को गर्भ उद्धार देउथिबा सरकारी चाकरिया महिला को एणिकी 180 दिनर मातृत्व लाभ छुटी देइछंती सरकार। सेही परी जेउ पितांक भ्रूणरु से धारण करिथिबे एवं से जदि सरकारी चाकरिया होइथिबे तेबे सरकारी नियम अनुसार तांकु मध्य 15 दिन पितृत्व लाभ छुटी मिलिबो। ए नै अर्थ विभाग पक्षरु एक विज्ञप्ति जरिया रे स्पष्ट करा जाइछि। एहा सह जेउ मांक पाई से निज गर्भ उद्धार दियंती अर्थात अधिष्ठाता मां बा कमिशनिंग मदर को मध्य 180 दिनर मातृत्व लाभ छुट्टी प्रदान करने को अर्थ विभाग एही आदेश रे स्पष्ट करिसंती। परवर्ती खबर केंद्र सरकार बढ़ेइले श्रमिकंक सर्वनिम्न मजूरी। अणसंगठित क्षेत्रर श्रमिक माननकु सहायता करिबा पई केंद्र सरकार परिवर्तनशील महंगा भत्ता को संशोधन करी सर्वनिम्न मजूरी हार वृद्धि करिसंती। कारण बढ़ुथिबा जीवन धारण खर्चर मुकाबिला करिबारे श्रमिक माननकु सहायता करिबा पई एही वृद्धि करा जायछि।
ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କହିଦିଏ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2024 ଏପ୍ରିଲରେ ମଜୁରୀ ହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାରକୁ ଅଣକୁଶଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ, କୁଶଳୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ତଥା ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏ, ବି ଏବଂ ସି ଆଧାରରେ ଦକ୍ଷତା ସ୍ତରରେ ଆଧାର ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧନ ପରେ ଅଣକୁଶଳୀ କାମ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ, ଝାଡେଇ, ସଫେଇ, ଲୋଡିଂ ଓ ଅନଲୋଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାର ଅଣକୁଶଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ 783 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀଙ୍କ ପାଇଁ 868 ଟଙ୍କା, ଦକ୍ଷ କ୍ଲରିକାଲ ଏବଂ ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଦୈନିକ 954 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ 1035 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣିକି ଗାଦିମଡ଼ା ବାବୁଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଅଫିସର। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହାତରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବିକାଶ। ଆଜି ଏଭଳି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏଥିସହ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଲେ ବିକାଶ ହୁଏନି ବୋଲି କହି ପୂର୍ବ ସରକାରର 5T ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ ହଲରେ 2 ଦିନିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଅନିୟମିତତା ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହ ପୂର୍ବ ସରକାର ବେଳେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଚୋରା ମଦ କାରବାର ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚୋରା ମଦ କାରବାରରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତକାଲି ଓ ଆଜି 2 ଦିନ ଧରି ଏହି ବୈଠକ ଚାଲିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଓ କେଭି ସିଂଦେବଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତା 2026ରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ବାବଦକୁ 60 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏସସି ଓ ଏସଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ରହିଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯେଉଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ନଥିବେ ସେମାନେ 2026 ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରେଗୁଲାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 30,000 ଶିଶୁ ହେବେ ଉପକୃତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ସହରସ୍ଥିତ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଅଯୋଧ୍ୟା ନାଥ ବେହେରା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ସହ ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଆଉ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମୂହିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ବୋଲି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ସୁନିଲ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଜେଏମଏମ କଂଗ୍ରେସ ଆରଜେଡି ମିଳିତ ସରକାର କୃଷକଙ୍କ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଞ୍ଚିର ପ୍ରଭାତ ତାରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କିଷାନ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସରକାରୀ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ 1,76,977 ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ପରିମାଣ ସରକାରୀ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ବିଜେପି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗୁରୁବାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ଏମ୍ପି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହାତାବଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର ଶଶି ଥରୁର ବହିର୍ବେପାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟସଭା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।